Nahimong overall champion sa Arnis competition ang Team Caraga sa Baguhay lang natapos nga 2026 palarong pambansa ang ipahigayon sa Aselco Gym sa San Francisco, Agusan del Sur. Pinaagi sa talagsaong talento, disiplina o determinasyon sa mga atletang Caraganon, nakatigom ang Caraga Arnis team og 7 gold medals, 1 silver medal ug 7 bronze medals nga mo'y nakahatag kanila sa pinakataas nga dungog sa kompetisyon. Gipakita sa mga arnisador sa Caraga ang ilang kahusayan sa likhang anyo o combative events. Din ilang napamatud-an nga ang rehiyon adunay mga atleta nga anda makigsangka batok sa labing maayong mga atleta gikan sa tibuok nasod. Ang ilang mga performance nagpakita sa husto nga kombinasyon sa teknik, kusog, kontrol o sportsmanship nga nakahatag kanila sa kadaugan. Dili lamang kini kadaugan sa mga atleta kundi kadaugan usab sa tanang coaches, trainers, chaperones, tagsa-tagsang eskwelahan, gidikanan ug mga supporter nga walay hunong nga mitabang ug mituo sa abilidad sa Team Caraga. Ang ilang kolektibong paningkamot ug panaghiusa mo'y nahimong pundasyon sa makasaysayang kalampusan. Ang pagkahimong overall champion sa Arnis o sa kadakong garbo dili lamang alang sa mga atleta kundi alang sa tibuok Caraga region. Kini nagpamatuod nga pinaagi sa panaghiusa, dedikasyon ug paningkamot, walay imposible nga maabot. Og makatong updating adlaw alang sa mga updates, follow you like ang official Facebook page, Instagram o subscribe sa YouTube channel sa Butuan City Public Information Office. Ako si Charmaine Awitan. Daghang salamat ug dalaygon ang Dios.